आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का शिकार हैं। हमसे मुराद इंडस्ट्री और स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एनर्जी क्राइसिस के नतीजा में एनर्जी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, एक्सचेंज रेट हाईली अनस्टेबल, और हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम अपनी सर्वाइवल के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं। आप यकीन करें कि मतलब ये सफ़ेद बाल है मेरे, मुझे कोई लगाई लपटाई की ज़रूरत नहीं है कि दफ्तर में बैठे हुए, घर में बैठे हुए किसी वक्त सोचते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है। एहसान मलिक साहब ने अपने वर्कर की बात कही, नो डाउट हमें अल्लाह ने आसूदगी अता की, लेकिन वो हमारी फैमिली हैं। वो कोई छोटी फैक्ट्री है या बड़ी फैक्ट्री है, एक फैमिली की तरह उन वर्कर को हम समझते हैं। और पहले कोई वर्कर आता था एडवांस लेने के लिए तो वो ये कहता था कि मैंने बेटी की शादी करनी है या कोई और ज़रूरत ऐसी पड़ गई है या कोई कमरा बनाना है तो मुझे कुछ एडवांस चाहिए। अब वो अपना बिल लेके आते हैं और अपने किचन की लिस्ट लेके आते हैं और कहते हैं कि जी गुजारा नहीं हो रहा है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं। एक माँ ने 2 बच्चों को और अपने ऊपर तेल फेंक के आग लगा ली। उस खित्ते में जहाँ इस हद तक ये डिस्पैरिटी है, जब वो अज़ाब का फरिश्ता एक बस्ती पर आया था और अल्लाह ने कहा कि उसको उल्टा दो, ये बहुत नाखल्फ हो गए हैं, तो फरिश्ते ने कहा कि या अल्लाह वहाँ एक ऐसा बंदा भी है जो तेरी बहुत इबादत करता है, तो उसको बचा लूँ। तो हुक्म हुआ कि नहीं, सबसे पहले उसको अज़ाब का निशाना बनाओ कि वो क्यों नहीं अपने इर्द गिर्द की सफाई कर सका, क्यों नहीं उनको गाइड कर सका। हम उन मकतूलीन जो भूख के हाथों खुदकशियां कर रहे हैं या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी और का पेट काट रहे हैं, ये हम जिम्मेदार हैं उसके। सब्सिडी बिल्कुल इस फेवर में नहीं। हम तो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें हमें, ताकि हम जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, डॉलर कमा के दे रहे हैं, उसमें कोई रखना ना हो। जैसे बिजली की प्राइसिंग बढ़ाई है, इंटरनेशनल मीडिया पे ये न्यूज गई है और पाकिस्तान के ऑर्डर्स कम होना शुरू हो गए। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया तो वो जो प्राइस है उन्होंने दोबारा रिवाइज कर दी, तो हमने उसके ऊपर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी किया। अभी गैस की प्राइस देख लो, बिजली की प्राइस देख लो, गवर्नमेंट ने फिर नारा लगा दिया है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस उस शहर से कर रहे हैं, ये वो शहर है जहां पे कुछ माह 1 साल 2 साल पहले ये नारा लगा था कि यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई है, और आज ये हालात हैं कि लेबर की शॉर्टेज क्या, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और फैक्ट्रियां बंद होने के साथ साथ लेबर अपने बिजली के गैस के बिल वो ला के फैक्ट्री ओनर्स को ला के दे रहे हैं कि खुदारा ये हमारे बिल आप जमा करवा दें, हमारे अंदर ये सकत नहीं रही। इन्फ्लेशन आप देख लें, उसके बाद दूसरे फैक्टर्स आप देख लें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो फिगर इस दफा आए हैं, अगेन ये हॉजरी सेक्टर जो है, गारमेंट्स का जो सेक्टर है, 32% ग्रोथ के साथ था लास्ट ईयर में, और इस टाइम पे आप पिछले महीने के फिगर उठाएं, ये टोटली माइनस में चला गया। पाकिस्तान में जो एनर्जी सब्सिडी है, उसको सब्सिडी का लफ्ज कहना शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए ये कहूँगा कि हर गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को एक ख़ास नरखों पर बिजली देती है, जिसमें इस वक्त हम खित्ते में इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, जो हमारे कंपेटिटर कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ जिनकी दुकानें होती हैं एग्जीबिशंस में, आप एग्जीबिशंस का माहौल समझें कि वहाँ ऐसे नहीं है, वहाँ दुकानें हैं। मेरी दुकान है पाकिस्तान की, इंडिया की, सारे कंट्रीज़ की, तो कस्टमर को सिर्फ प्राइस प्यारी होती है। जिसका इनपुट कम है, जिस इंडस्ट्री में गैस सस्ती है, बिजली सस्ती है, तो लाजमी बात है प्राइस भी सस्ती होगी। तो इसलिए वहाँ पे हम कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं इस वक्त। अगर हम इस वक्त 15 सेंट जो कि इक्वलेंट बन रहा है, जो गवर्नमेंट प्रपोज करने जा रही है 1 मार्च से, अगर हमारा वो टैरिफ हो गया
تو ہم بالکل کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جائیں گے. آپ کی ایکسپورٹس آگے 15% ایئر آن ایئر بیسس پہ کم ہو چکی ہیں, فردر ڈکلائن ہو جائے گا, لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. تو یہ ہماری جو بات ہے, ہماری جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, یہ اپنے لیے نہیں ہے. بلیو کریں, ہمارے چولہے تو جل رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا مزدور جو ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے, ایکسپورٹس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے, اس کے چولہے جو آلریڈی 50% انڈسٹری اس وقت انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے, آپ تو جانتے ہیں. اگر یہ بوم چل جاتا ہے انرجی ٹیرف والا, تو میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ انڈسٹری 75% کلوزر پہ چلی جائے گی, کیونکہ یہ وارے میں ہی نہیں رہیں گی چیزیں. گورنمنٹ اگر اپنا ریونیو بڑھانا چاہ رہی ہے تو وہ اپنی فسکل سپیس کریٹ کرے. جو ہماری شیڈو اکانومی چل رہی ہے, بلیک اکانومی چل رہی ہے, گورنمنٹ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ 50% ہمارے جی ڈی پی کا اباؤٹ جو ہے وہ بلیک اکانومی ہے. گورنمنٹ ان کو پکڑے جو آلریڈی لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں, جو پرامن لوگ ہیں, جو لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. آپ آ جا کے انہی پہ تیر چلاتے ہیں. کبھی آپ ان کا سیلز ٹیکس ریفنڈ روک لیتے ہیں, کبھی آپ ان پہ کوئی ٹیکس لگا دیتے ہیں, کبھی آپ ان کی گیس مہنگی کر دیتے ہیں, کبھی بجلی مہنگی کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انفیئر ہے, ایسے نہیں چلے گا. اور میں پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 1 ویک کا ٹائم دیں, اور اس کے بعد وہ بھی اگر حکومت پاکستان سے آپ کو منسٹری آف فائنانس سے کوئی اپروچ کرے تو پھر آپ مذاکرات کے لیے جائیں گے, کیونکہ میں منسٹری آف کامرس کو بالکل فارغ سمجھتا ہوں. کہ بیسکلی جو آدمی فقیر ہے نا, یا جو بندہ چوک میں مانگ رہا ہے, جب اس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود کام کرنے کی اس کو عادت پڑے. آپ کسی بھی فقیر کو کہیں کہ او یار میں تمہیں جاب دیتا ہوں, وہ کہے گا کہ نہیں یہ ایزی. اب ہماری حکومت کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کارٹلائزیشن ہے. یہ جو پچھلے انہوں نے جب سے ڈار صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بینکوں کے ساتھ مل کے پورا پاکستان ڈوب گیا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, ہر بینک جو ہے اس نے 15-20 ارب جو ہے یہ اس 3 مہینے میں اس نے کمایا ہے. تو بیسکلی اس ملک میں ایک کارٹلائزیشن ہے جو کہ اس ملک کو برباد کرنا چاہ رہی ہے. آپ کے سامنے یہی شہر تھا, یہی فیکٹری تھی کہ ہر روز ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے, اور بڑھ رہی تھی. ہر فیکٹری میں گروتھ ہو رہی تھی. اور اس ملک کا جو واحد حل ہے, کسی گورنمنٹ کے پاس آپ سب کو پتا ہے کتنی جاب سرکاری نکلتی ہیں, صرف واحد ایک ادارہ ہوتا ہے پرائیویٹ جو کہ جاب کریشن کر سکتا ہے. وہ ہو رہی تھی. وہ نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوٹ کر رہی تھی, نہ ہمارے لوکل جو آقا جو غلام ہیں باہر سے آ کے ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. کبھی کوئی فرانس چلا جاتا ہے, کبھی کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے, کبھی کوئی دبئی چلا جاتا ہے. پہلے گورے وائسرائے تھے, اب یہ ہمارے سیمی کالے وائسرائے ہو چکے ہیں.